نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر مبارک 100 سال ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کی عمر میں جا کر ایک بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا، بچہ ابھی دودھ پی رہا تھا، کچھ مہینے کا تھا یا کچھ دنوں کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے اس نومولود بیٹے کو اور اس کی والدہ کو یہاں سے لے کر چلیں اور جہاں ہم کہیں گے وہاں پر ان کو چھوڑ کر آؤ۔ ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ہیں اور آپ چلتے 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 جہاں پر بیت اللہ ہے یہاں پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ بیوی کو اور بیٹے کو اس مقام پر چھوڑ دیجیے، اور اسی وقت روانگی کا، واپسی کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ امتحان دیکھیں نبیوں کے اوپر کیا امتحان گزرے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور کچھ کھانے پینے کی جو ہلکی پھلکی چیزیں تھی، کوئی پانی تھوڑا سا، کچھ اور ہلکی پھلکی غذا وہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپسی کا حکم ہو گیا۔ آپ نے بتایا نہیں اپنی اہلیہ کو۔ آپ جب واپس پلٹے اور واپس جانے لگے تو اہلیہ نے آواز دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر، جہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ کچھ نہیں بولے، زبان سے بولنے کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسے اپنے سوال کو دہرایا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی مجھے اللہ کی طرف سے ایسے ہی حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی پھر ہمیں کوئی فکر نہیں، اللہ کی ذات ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سفر شروع فرماتے ہیں اور جب بچے سے اور بیوی سے اوجھل ہو گئے تو ایک پہاڑی کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی جو کہ آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب۔ ربی کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی کہ یہ اصل میں تھا ربی، بلکہ پورا لفظ بنتا ہے یا ربی، اے میرے رب۔ اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ہم آپ کو آج حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اس جوان بیوی کو، تقریباً حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عمر 22 سال یا 26 سال اس وقت تھی جس وقت ان کو یہاں
इस जंगल के अंदर छोड़कर वापसी का हुक्म हुआ। तो जहाँ आज अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत शहर बसाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ए मेरे अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, यहाँ अमन व अमान रहे, यहाँ पर लोगों को किसी का खौफ ना रहे, आपस में लड़ाई झगड़े से बचे रहें। और दूसरी दुआ ये है कि वजनुबनी, और बचा के रखना मुझे भी, व बनिया, और मेरी औलाद को भी, अन्नाबुदल असनाम, ये कि हम पूजा करें बुतों की। ए अल्लाह, एक दुआ आपसे ये है कि आप इस शहर को अमन वाला बना देना। ए अल्लाह, एक दूसरी दुआ ये है कि आप मुझे भी और मेरी औलाद को भी अल्लाह बुतों की पूजा से महफूज रखना। बुतों की पूजा शिरक, ए अल्लाह शिरक से महफूज रखना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली, और इसकी कबूलियत चलती रही यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में ये शिरक का पहले कोई दरवाज़ा नहीं खुला। फिर आखिरकार कबीला जुरहम, इसका तज़किरा अभी आगे आने वाला है, कबीला जुरहम, इस कबीले ने औलाद इस्माईल के साथ लड़ाइयाँ करके इनको यहाँ से निकाल दिया। तो ये जाते हुए यहाँ हरम मोहतरम के कुछ पत्थर अपने साथ ले गए कि ये हमें बैतुल्लाह की याद दिलाते रहेंगे। तो जब ये लोग यहाँ से पत्थर साथ ले गए, तो ये सामने पत्थर को रखकर, जिस तरह बैतुल्लाह को सामने रखकर नमाज़ पढ़ते, इसी तरह पत्थर को सामने रखकर नमाज़ पढ़ते रहे, और उस पत्थर को सामने रख के उसी के गिर्द चक्कर लगाते रहे। जहालत थी, लेकिन ये मोहब्बत के अंदर आकर के ये बैतुल्लाह का पत्थर है, और इस तरीके से ये निज़ाम इनका चलता रहा। इसी से फिर आगे ऐसा ऐसा शिरक की इब्तिदा हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, वजनुबनी व बनिया, ए मेरे अल्लाह बचा के रखना मुझे भी, व बनिया, और मेरी औलाद को भी, अन्नाबुदल असनाम, बुतों की पूजा करने से। यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात मालूम हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सारी दुआएं अपनी औलाद के लिए मांग रहे हैं। औलाद के लिए सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमन व अमान मांगा कि अमन और सुकून एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान थोड़े पर भी गुजारा करके सुकून से बैठ जाता है। और अगर इंसान के पास बहुत कुछ हो लेकिन अमन व अमान ना हो तो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए शिरक से हिफाजत की दुआ मांगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के हवाले से फरमाया, रब्बी इन्नहुन्ना, ए मेरे अल्लाह बेशक ये जो बुत हैं, इन्नहुन्ना की हो ज़मीर असनाम की तरफ लौट रही, बेशक ये जो बुत हैं, अज़ललना कसीरम मिनन्नास, गुमराह कर दिए उन्होंने बहुत से लोग, अज़ललना गुमराह कर दिए, कसीरन बहुत से, मिनन्नास लोग, बहुत से लोग इन बुतों ने गुमराह कर दिए। बुतों की वजह से लोग गुमराही के अंदर पड़े, और पढ़ने की वजह से अल्लाह का दर छोड़ दिया और बुतों को दिन रात पूजते रहे। ऐ अल्लाह, मैं आपसे दुआ भी करता हूँ और अपनी औलाद को भी समझाता हूँ, ये सब कुछ करूँगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फमन तबियानी, जो मेरी पैरवी कर लेगा, फ़इन्नहु मिन्नी, वो तो मुझसे शुमार होगा, यानी वो तो मेरी पैरवी करने वाले और मेरी फरमाबरदारी करने वालों में शुमार होगा। वमन आसवानी, और जो मेरी नाफरमानी कर दे, तो ए अल्लाह फिर आप अपनी रहमत से उसको रास्ता दिखा देना, फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, क्योंकि आप बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। अगली दुआ, रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कंतु, बेशक मैंने बसाया है, अस्कंतु सुकूनत से है, रिहाइश देना, बसाना, ठहराना। ए अल्लाह, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक जवान बीवी को, नौमौलूद छोटे बच्चे को, ए अल्लाह इन्नी अस्कंतु, मैंने बसाया है, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को, बिवादिन, एक ऐसे मैदान में, बिवादिन एक ऐसे मैदान में, गैरि ज़ी ज़रइन, जहाँ खेती का नामो निशान नहीं है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और काले स्याह पहाड़ हैं,
और ऐसे पहाड़ के वहाँ सब्ज़े का नामो निशान नहीं, पानी का नामो निशान नहीं। ऐ अल्लाह, जहाँ पर एक इंसान दिल से सोचे तो रहैश के काबिल नहीं, लेकिन ऐ अल्लाह तेरा हुक्म हुआ तो मैंने तेरे हुक्म पर अपनी औलाद को ऐसे मैदान में लाकर बसा दिया, गैर ज़ी ज़रइन, जहाँ पर खेती का नामो निशान नहीं है। ज़ाहिर है पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मोहतरम घर के पास। यहाँ पर मोहतरम घर से मुराद बैतुल्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे, बल्कि अल्लाह के खलील थे। बहुत ऊंचा दर्जा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अम्बिया अलैहिस्सलाम की फ़हरिस्त में सबसे पहले नंबर पे नाम हमारे प्यारे पैगम्बर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अम्बिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और दूसरे नंबर पर नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने इस मैदान में जहाँ खेती का नामो निशान नहीं, सब्ज़े का नामो निशान नहीं, जहाँ पर अपनी औलाद को ला छोड़ा, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मोहतरम घर के पास लाकर छोड़ा है। मोहतरम घर बैतुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्तों ने बैतुल्लाह की तामीर की। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आपने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। फिर आपकी औलाद में हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं, इन्होंने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। फिर उसके बाद वो तामीर चलती रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने वो इमारत और बिल्डिंग जो बैतुल्लाह की थी उसको ऊपर उठा लिया, और तूफ़ान के अंदर बाकी सब चीज़ें बराबर हो गईं, यहाँ तक कि बैतुल्लाह का निशान ऊपर से नज़र नहीं आता था। सिर्फ एक टीला था रेत का, जो कि एक निशान ख़ास था, जो लोगों को ये मालूम था कि यहाँ बैतुल्लाह था, तखसीस नहीं थी। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया ये बैतुल्लाह है, जहाँ पर अल्लाह का घर है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए अर्ज़ किया, इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को आपके मोहतरम घर के पास लाकर छोड़ा है। ऐ अल्लाह रब्बाना, ऐ हमारे रब, लियुक़ीमुस्सलाता, ताकि ये नमाज पढ़ें, ताकि ये नमाज अदा करें। ऐ अल्लाह, तेरे मोहतरम घर के पास अपनी औलाद को इसलिए रहायश दे रहा हूँ, नीयत ये, हुक्म तो तेरा है, लेकिन मेरी नीयत ये है, इसलिए यहाँ तेरे घर के पास रहायश दे रहा हूँ कि मेरी औलाद नमाजी बन जाए, ताकि नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। अब उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे और दुआ की, फ़जअल, चूँकि ये अकेले हैं, एक माँ है, छोटा सा बच्चा है, और इस जंगल बियाबान में जहाँ नामो निशान नहीं किसी चीज़ का, यहाँ पर अकेले हैं, इसलिए ऐ अल्लाह फ़जअल, बना दे, अफ़ईदतन, दिलों को, मिनन्नासी, बाज़ लोगों के, तहवी इलैहिम, कि वो माइल हों इनकी तरफ। ऐ अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि बाज़ लोगों के दिलों को माइल कर दे, कि जो यहाँ आकर रहायश इख्तियार करें, ताकि उनसीयत हो जाए और ये इकट्ठे यहाँ पर रहें, और तेरा एक शहर तैयार हो जाए, शहर आबाद हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं चल रही, और अगली दुआ क्या फरमाई, वर्ज़ुक़हुम, ऐ मेरे अल्लाह, यहाँ पर आपके हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद को यहाँ लाकर छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर सब्ज़े का नामो निशान नहीं। वर्ज़ुक़हुम, ऐ अल्लाह, इनको रिज़्क़ दे दे, मिनस्समराति, फलों से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ ऐसे कबूल हुई कि वो मकाम, वहाँ पर अल्लाह ने शहर बसाया। और शहर कैसे बसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोड़ कर वापस आ गए, तो 2 दिन 4 दिन के बाद पानी ख़त्म हो गया। अब माँ की ममता तड़प उठी कि पानी पास नहीं, बच्चा रो रहा है, दूध भी खुश्क हो गया, क्योंकि कुछ खाया पिया कुछ नहीं, दूध कहाँ से पिलाएंगे, इसलिए बहुत परेशानी हुई। आप परेशानी के आलम में बैतुल्लाह के पास कोहे सफ़ा पहाड़ी है, आप वहाँ पर चली गईं, पहाड़ी की चोटी पर खड़ी हुई, इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, शायद को नज़र आ जाए और उससे मुझे मदद मिल जाए
और मैं अपने बेटे के लिए कोई चीज़ लेकर उसको खिला दूँ पिला दूँ, और फिर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। फिर आप नीचे उतरती हैं, कुछ फासले पर आगे जाकर मरवा पहाड़ी है, आप मरवा पहाड़ी पर जाकर चढ़ गए और वहाँ पर फिर इर्द गिर्द देखा, कोई नज़र नहीं आया। फिर वापस सफ़ा पर आई, फिर मरवा पर गई। इस तरीके से आपने 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला को ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के 7 चक्कर लगाने इतने पसंद आ गए, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, जो भी मेरे घर की ज़ियारत के लिए आएगा, यहाँ उम्रा करने के लिए आएगा, उसके लिए यहाँ जो लाजम होगा कि वो बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाकर तवाफ़ पूरा करेगा, उसके लिए ये भी लाजम होगा कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाएगा, ताकि एक तरफ बैतुल्लाह के चक्कर लगाकर तवाफ़ पूरा हो जाए और दूसरी तरफ सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाकर, जिसको सई का नाम दिया जाता है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी पूरी हो जाए। अल्लाह को अपने प्यारे बंदों से इतना प्यार आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से बड़ी कुर्बानी लेते हैं, अल्लाह उसको इनाम और अजर भी इतना बड़ा अता फरमाते हैं। कुर्बानी देखें कितनी बड़ी हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने ली, और उस कुर्बानी का अजर कितना मिला कि आज तक क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इसको सुन्नत करार दे दिया कि जब तक सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर नहीं लगाओगे, ए उम्रा करने वाले तेरा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, ए हज करने वाले तेरा हज मुकम्मल नहीं होगा। जब तू चक्कर लगाएगा तो तेरा उम्रा मुकम्मल होगा, जब तू चक्कर लगाएगा सफ़ा मरवा के दरमियान तो तेरा हज मुकम्मल होगा। और उसके बाद हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने 7 चक्कर मुकम्मल हुए, आप अपने बेटे के पास वापस आती हैं, फरिश्ता आता है। एक रवायत ये कि फरिश्ते ने पर मारा तो वहाँ पर पानी का चश्मा फूट पड़ा, और एक रवायत ये कि उस जो छोटा बच्चा था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उसने एड़ी रगड़ी और वहाँ से पानी निकल आया। उस पानी को जमजम कहते हैं। जमजम इसलिए कहते हैं कि जब वो पानी निकला तो पानी निकलने के बाद हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसको टीले साइड पे रखकर उस पानी को वहाँ रोका और उसको बोला था जम 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 जम, रुक जाओ, ताकि वो पानी इर्द गिर्द आगे ना फैले। तो हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त इसको नाम दिया, और आज उसी नाम से इस पानी को याद किया जाता है। इसको आबे ज़मज़म बोलते हैं। जब ये पानी वहाँ आ गया और उसके बाद परिंदों को पता चला, परिंदे भी वहाँ पर ठहरना शुरू हो गए। परिंदों की चहचहाट को देखकर गुज़रने वाले मुसाफिरों को पता चला कि यहाँ पर पानी मौजूद है। उस ज़माने में मुसाफिर जब जंगलों का मैदानों का सफ़र करते थे तो वो जहाँ पर पानी उनको नज़र आता वहाँ पर वो पड़ाव किया करते थे। जब उन्होंने देखा यहाँ पर पानी पहले नहीं था और अब पानी आ गया है, उन्होंने आकर इजाज़त मांगी। ये कबीला जुरहम के कुछ लोग थे जो यमन से आ रहे थे, और यहाँ पर गुज़रते गुज़रते उन्होंने देखा कि यहाँ पर पानी मौजूद है। उन्होंने हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि आप इजाज़त देती हैं कि हम भी यहाँ रहाइश इख्तियार कर लें। आपने फरमाया ठीक है, रहाइश इख्तियार कर लो, लेकिन पानी पर तुम्हारा कब्ज़ा नहीं होगा, पानी वक़्फ़ होगा। उन्होंने कहा ठीक है, पानी पर हमारा कब्ज़ा नहीं। तो कबीला जुरम के कुछ लोग आबाद हो गए। उन्होंने पीछे दूसरों को भी खबर दी कि इतना मीठा और इतना ज़बरदस्त किस्म का पानी, यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा और बेहतरीन सारी खुशगवार मौके और कितना प्यारा माहौल, क्योंकि बैतुल्लाह पास था। अल्लाह की रहमतें 24 घंटे वहाँ पर नाजिल हो रही थी, इसलिए वहाँ पर तो सुकून ही सुकून था। तो आहिस्ता आहिस्ता शहर आबाद होना शुरू हो गया। कबीला जुरम के लोग आ गए, और यही कबीला जुरहम था कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो कबीला जुरहम के लोगों ने अपनी बेटी के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी कर दी, और बाद में इन्हीं लोगों का इख्तलाफ वाक़ हो गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ, और फिर वो इख्तलाफ आगे बढ़ गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए अल्लाह ताला से मांगा वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने ये आपकी दुआ को ऐसे कबूल फरमाया कि आज तक देखें कि वहाँ पर तो एक फल भी पैदा नहीं होता मक्का मुकरमा में, लेकिन दुनिया जहान के किसी कोने में कोई भी फल होगा वो आपको मक्का मुकरमा से मिल जाएगा।
یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ کر دے، اے اللہ میں اس اولاد کو یہاں پر اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائیں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ لوگ آ گئے، پھر آپ نے دعا کر دی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان سب کو اپنی طرف سے رزق عطا فرما دے تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جتنی دعائیں میں نے مانگی ہیں پیچھے، آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ کو سب کچھ پہلے پتہ ہے، تو اے اللہ میں جو آپ کے سامنے دعا مانگ رہا ہوں یہ صرف اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں اور اپنی حاجت مندی کا اظہار کر رہا ہوں، ورنہ آپ کو تو پہلے ہی سب کچھ اطلاع ہے کہ ہمیں کیا کیا چیز ضرورت ہے۔ اس لیے کیا فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر، وما نعلن، جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، جو چھپا کے کریں اے اللہ تجھے وہ بھی معلوم، جو چھپا کے کریں وہ بھی معلوم، جو دکھا کے کریں وہ بھی معلوم، وما یخفی علی اللہ من شیء، نہیں ہے چھپی ہوئی اللہ سے کوئی چیز بھی، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب آگے دعا جاری ہے اب اس دعا کے اندر دعا کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اب دعا کے اندر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو پچھلے انعامات تھے ان کا تذکرہ بھی دعا کے اندر کیا، کیا کہا الحمدللہ الذی، اے اللہ تیرا شکر ہے، وہب لی، آپ نے عطا کیا مجھے، علی القبر، بڑھاپے کی عمر میں، اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا کیے، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کی صورت میں عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال، آپ سے 13 سال کے بعد حضرت اماں سارہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب آپ کی عمر 113 سال ہو گئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، ہم آپ کو بیٹا اسحاق دیں گے اور آگے ان کو بیٹا یعقوب دیں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے بیٹے کو اور پوتے کو دیکھیں گے، بہاریں اتنی لمبی سب کچھ دیکھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پوتے کی ساری بہاریں دیکھیں، تو اس لیے کیا فرمایا کہ اے اللہ جس طرح پہلے تو نے انعامات فرمائے تو یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے، الذی وہب لی، جس نے عطا کیا مجھے، علی الکبر، بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سنتا ہے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، لوگوں اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعائیں کرتے رہا کرو، اولاد کے لیے اللہ کے قرب کی دعائیں کرتے رہا کرو، اولاد کے لیے اللہ کے پاس جانے کی، اللہ سے دوست بننے کی دعائیں کرتے رہا کرو۔ فرمایا رب اجعلنی، اے میرے اللہ بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور قبول کر لے میری دعا کو، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، اے اللہ میری اولاد کو بھی بخش دے، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، اے اللہ مومنین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کے جملے اتنے پسند آ گئے کہ آج ہم سب لوگ نماز کے اندر
درود ابراہیمی کے بعد آخر میں یہ ساری دعا پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر وہ تو بت پرست تھے، آپ نے ان کے لیے دعا کیوں کی مغفرت کی؟ حالانکہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، مشرک کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا تھا۔ جب منع کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے دعا نہیں مانگی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں، اور ان دونوں آیتوں کو بار بار پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر سکون عطا فرمائے، قبر کے اندر سکون عطا فرمائے، عالم آخرت کے اندر سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔